মিষ্টি পান ও কফি। जो लिखा था हाथों की लकीरों में वो नाम बस तुझसे जुड़े बस तू ही तू मेरी राह बने बस तू ही तू मेरा यकीन बने इस कहानी को जो नाम মাধবদী শাহী মিষ্টি পান ও কফি। মাধবদী শাহী মিষ্টি পান ও কফি, নরসিংদী সানাই কমিটি সেন্টার।